गुड मॉर्निंग इंडिया। आज ठारू आमे एक एनवायरनमेंट विषय पढ़ा जाउछंती एवं मु शंकर आईएएस एकेडमी रो बही एनवायरनमेंट जो अच्छी ताको रेफरेंस रे नहीं छे सेही बही अनुसार आमे ए एनवायरनमेंट कवर करिबा एवं एही बही रे सिंपल वर्ड रे आमे बुझिबा आमो ओडिया लैंग्वेज रे एवं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सहित पिक्चर मध्य आड अछि एवं ताहा सहित यार प्रतिटी चैप्टर परे परे किछि क्वेश्चन मध्य हमें डिस्कस करिबा। ठीक अछि। एबे ए एनवायरनमेंट रो 9th एडिशन पढ़िया पूर्वरु आमे किछि टर्मिनोलॉजी गुडी को जानि नबा जेमिति कि एनवायरनमेंट कोन, इकोलॉजी कोन, इकोटोन कोन, इकोसिस्टम कोन ए विषय रे आमे मध्य आलोचना करिबा। ठीक अछि बंधु। जदि आपण माने ए बही को फॉलो करिया पे चाहंती अमेजन सीधा सड़क ए बही उपलब्ध अछि एवं फ्लिपकार्ट मध्य आपण माने शॉप करि परिबे। जदि आमे यार कंटेंट को एनालिसिस करिबा तबे आमे एहा सिविल सर्विस एग्जाम ऊपर बेस्ड अछि इ सिलेबस गुडी को इकोलॉजी फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम देन टेरिटोरियल इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम एनवायरनमेंट रो अनेक सारा कॉन्सेप्ट मध्य एथिरे रही अछि एवं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैला एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूशन, ई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, थर्मिनल पॉल्यूशन एमिति बहुत सारा पॉल्यूशन लो कॉन्सेप्ट रिन्यूएबल एनर्जी एवं एनवायरमेंटल इश्यू एमिति इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मध्य ए बहिरो क्लाइट सहित मध्य दिया जाइछि। बंधुगण आमे जदि यार प्रथम पार्ट को देखिबा तेबे आमे देखिते पाइबा यार प्रथम पार्ट रहिछि एनवायरमेंटल इकोलॉजी एवं द्वितीय पार्ट रे रहिछि जदि हम द्वितीय पार्ट को जिबा बायोडायवर्सिटी रहिछि एवं तृतीय पार्ट को जदि आमे देखिबा तृतीय पार्ट रहिछि क्लाइमेट चेंज एवं चतुर्थ पार्ट रहिछि एग्रीकल्चरल कृषि विषय रे आमे जानिबा एवं पार्ट भी रे रहिछि कोन एक्ट्स एंड पॉलिसीज अबाउट एनवायरनमेंट देन यार शेष पार्ट थिला जो आमे देखिले कौन देखिले ना जो रहितला पार्ट भी रे एक्ट्स एंड पॉलिसीज एनवायरनमेंट में क्यों क्यों एक्ट सब आछि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेचुरल फॉरेस्ट पॉलिसी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, then scheduled tribe and other forest dwellers act, coastal regulation zone, biomedical waste management rules, e-waste management rules, plastic waste management rules, wetland rules, national green tribunal rules, the ocean depleting substance rules एमिति बहुत सारा रूल अच्छी ताको मध्य हमें पढ़िबा। आज आमे किछि टर्मिनोलॉजी विषय रे आलोचना करिबा एवं पार्ट 1 ले ए टर्मिनोलॉजी गुडी को अति सुंदर भाबन वर्णना कराइछि। आज आमे पार्ट 1 ले किछि टर्मिनोलॉजी गुडी को विषय रे आलोचना करिबा कोन कोन एथे टर्म रहिछि एवं केउ केउ टर्म गुडी को बहुत गुरुत्वपूर्ण ता विषय मध्ये आमे आलोचना करिबा। जदि आपण प्रथम पार्ट को देखिबे ए प्रथम पार्ट रे लिखाइछि इकोलॉजी एवं आमको प्रथमे देदेला इकोलॉजी आमे तो जानि नाहंती इकोलॉजी कोन से विषय में पढ़िबा। प्रथम लिखाइछि इकोलॉजी ओइकोस मीनिंग होम और प्लेस टू लिव इन एंड लोगोस मीन स्टडी। बंधुगण दुईटी वर्ड आछि गोटे होछि ओइकोस गोटे होछि लोगोस। आमे समस्ते प्राय परिचित थिबा लोगोस सहित लॉजिक हो आमे कहबे जियोलॉजी हो। ठीक अछि। लॉजी शब्द जो रही से लोगोस वर्ड माने स्टडी और सिस्टमेटिक स्टडी बोली आमे बुझिबा किंतु ए इकोलॉजी शब्दटी ओइकोस मीनिंग रो आसीछि जार अर्थ होछि होम बासगृह
बा एक स्थान को बुझे थाए बोली से कहउछंती। जदि आमे लिटराल देखिबा इट इज द स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। प्रकृतिर घर को आमे स्टडी करबा को आमे कहबा इकोलॉजी। सिंपल भाषा रे कहबा इकोलॉजी इज ए सिस्टमैटिक साइंस टू स्टडी होम ऑफ नेचर इन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिकली वे। क्लियर सिंपल भाषा रे बुझिले इकोलॉजी होउची ताहा जहा वैज्ञानिक पद्धति माध्यम रे प्रकृति को स्टडी करे। ठीक अच्छे। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। मोस्ट इम्पोर्टाट कारण ए रिलेशनशिप को मध्य स्टडी करि थाए ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इच अदर एंड विथ देयर एनवायरनमेंट। निज निज मध्य किपरि भाव से माने इंटरेक्शन करूचंती तांकर एनवायरनमेंट तांकर प्रकृति मध्य रहिकी निज निज मध्य पारस्परिक संपर्क एवं आदान प्रदान रहुची तांकर मटेरियल से विषय स्टडी मध्य इकोलॉजी करि थाए। It deals with the way in which organisms are modeled by their environment। जदि आम यही पंक्ति को बुझा तेज आम जाना ऑर्गेनिज्म जो रही जीवाणु ठारू आरंभ करी हाथी पर्यंत छोट ठारू आरंभ करी बड़ पर्यंत से मॉडल्ड करते अर्थात परिवर्तन करते कहा अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। The organisms of a particular environment to adopt various behavioral modification according and adjustment of the environment। How they make use of environmental resources including energy flow and mineral cycling। किपरि भाबरे निजर एनर्जी फ्लो एवं मिनेराल साइकिल को कंटिन्यू भाबरे बजाई रखिबे सेथिपाई से कौन करन तांकर मॉडल बा आडप्टेशन माध्यम रे व्यवहार परिवर्तन एवं किछि मध्य एडजस्टमेंट करिथांती। ठीक अछि। वर्तमान आमे पढ़िबा हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी कौन ना केउठी इकोलॉजी आछि त आमे सिंपल देखिबा इकोलॉजी रो व्यवहार वैदिक समय मध्य होई आसु अछि एवं एई बही रे मध्य सुंदर भाव में वर्णना कराई हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। द रूट्स ऑफ इकोलॉजी लाई इन द नेचुरल हिस्ट्री व्हिच इज एन as old as human civilization itself। जेबेठू ह्यूमन सिविलाइजेशन आरंभ होईची सेबेठू ए इकोलॉजी वार्डटी आसुची बा चली आसुअछि आमे परिचित अछन्ते। सिंस अर्ली हिस्ट्री मैन हैज indulged in ecology in a particular source of way knowingly and unknowingly। आमे किछि जानिथिले किछि किछि अजानदा मध्य थिले। In primitive societies every individual was required to have an immediate knowledge of his environment for their survival। एवं मनुष्य जेबेठू बसति स्थापन कला सेबेठू तार एनवायरनमेंट अनुसार से निजर ज्ञात एवं अज्ञात रे मध्य किछि किछि ज्ञान मध्य ग्रहण करने को बसिला। जदि आमे कहिबा अबाउट द फोर्स ऑफ द नेचर एंड ऑफ द प्लैनेट्स प्लांट्स एनिमल्स अराउंड हिम एंड हर ता पाखर थिबा गछ पशु पक्षी इत्यादि मानक विषय से जानिबा को चेष्टा कला एवं मध्य जानि पारिथिला। Our ancient Indian texts have refers to ecological principles। The classical text of the Vedic period मु आगुरु मध्य कहिथिली जते बेले ए हिस्ट्री ऑफ कथा हम कहूतिले यह वैदिक पीरियड रो मध्य रही आसी अछि। such as the Vedas, the Samhitas, the Brahmanas and the Aranicas। Upanishads contains many reference to the ecological concept। আজি नुहे इकोलॉजी वेद समय रे संहिता शास्त्र समय रे मध्य एहार वर्णना करा जाइछि। द इंडियन ट्रीटिस ऑफ मेडिसिन्स द चरक संहितास एंड ट्रीटिस मेडिसिन्स
ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ବହିରେ ଏବଂ ଚରକ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ text to particular prove this concept shows the particular understanding of the ecological concept. Okay, and the surgical strike Susrat Sanhitas so the people during this period had a good understanding of a plant and animal and ecology. ବନ୍ଧୁମାନେ ସୁଶ୍ରୁତା ସଂହିତା এই କଣ୍ଟେକ୍ସଟ এই ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଥିଲା এই ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ପିପୁଲ ମାନେ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିସ୍ ଟେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନିମାଲ୍ସ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ସ। କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ହାବିଟାଟ୍ ଏବଂ ହାବିଟ୍ ଅନୁସାରେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ସୋଏଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେସନ୍ ଅନୁସାରେ। ଏଣ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଟିପିକାଲ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଲୋକାଲିଟିଜ୍। ଚାରକ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ ଚାରକ ସଂହିତା, ରେଫର କରେ, କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରେ ଦେଖିବା। ଚାରକ ସଂହିତା ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ କରେ? କଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ that air ଚାରକ ସଂହିତାରେ lands water seasons were indispensable for life। କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। and that polluted air water are injured to health। ଏବଂ ସେବେଠୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏୟାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ଭାବରେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ କାହାକୁ ନେଇକି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ବନ୍ଧୁମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ମେମୋରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ପରିବେଶ ଏବଂ ତା'ର କାହାକୁ ନେଇ ସେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ during its lifetime is collectively known as its environment। ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବ ଏବଂ ଅଜୈବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ପରିବେଶ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପରିବେଶ ସଦୃଶ ଅଟେ। The environment is defined as the term total of living and non-living component. First of all, two part is most important because this part is এই ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲିଭିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ ଲିଭିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। এই ଲିଭିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ ନନ୍ ଲିଭିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲିଭିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନନ୍ ଲିଭିଂ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଗଠିତ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୈବ ଏବଂ ଅଜୈବକୁ ନେଇକି ତା'ର ପରିବେଶ ଗଠିତ। ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭାଇରସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯେତେ ବି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ obligatory depend on their organism and environment for food, energy, first of all food, energy, water, oxygen, shelter and for others needs. Others needs means chemical release, adaptations,
habitual behavior adjustment, etc. This various needs and others needs, but primary needs is food, energy, water, oxygen, shelter. ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଅବ୍ଲିଗେଟରୀ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଜଳ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ତା ନିଜର ବାସଗୃହ ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାଟି ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଓକେ, the relationship and interaction between organism and environment most important because interaction, what is the meaning of interaction? Interaction simple refers to share each other in any perspective, as a emotion, as a material, as a sharing of your place, living of adjustment to each other. These are interactions between organisms and environment. Both living and non-living are highly complex, is very comprehensive and complex perspectives. It comprises both living, means living also known as biotic, living also known as biotic. Biotic means living, but abiotic means non-living. Abiotic means non-living components. These two components is very essential and complex components of the environment because everything either biotic or abiotic component. Okay, the environment is not static. Both biotic and abiotic factors are in a flux and keeps changing continuously. Both biotic and abiotic components of the environment changing day by day, in maybe rapidly but sometimes slowly, such as abiotic degradation of the forest, degradation of the Himalaya regions. ଯଦି ଆମେ ପାହାଡ଼ର ଚୂର୍ଣ୍ଣିଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ତାହା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ମାତ୍ରା ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧୀର ଏବଂ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। Component of the environment is most important because this component influence the ecosystem and also environment. First, abiotic. Abiotic means non-living, but biotic means living. Biotic means living. Okay, non-living ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏନର୍ଜି ଆସିବ, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଆସିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ଫ୍ଲୋ ଆସିବ, ୱାଟର୍ ଆସିବ, ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଆସିବ, ଫାୟାର୍ ଆସିବ, ଗ୍ରାଭିଟି ଆସିବ, ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ଆସିବ, ସଏଲ୍ ଆସିବ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟମ୍ ଆସିବ। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଏବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଇନ୍ କିପ୍ ଇଟ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ, first of all your all planet. Okay, green plants, non-green plants. Non-green plants means plants but not green. layman ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଟ୍ ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଡିକମ୍ପୋଜର, ଓକେ, ପାରାସାଇଟ୍ସ, ସିମ୍ବେଟୋନ୍ସ, animals and man. It is a biotic component. Okay, it is all biotic component. Extra environment of fish is not many more important to skip in this part. You can also then read. External environment, fish is most not important, but level of organism in ecology is most important because this part is a very essential part of this ecological system. Level of an organization in ecology is most important
and this part is covered in next class. Okay, next class ଆମେ ପଢିବା levels of organizations in ecology. Okay, thank you for watching. संपूर्ण भाव वीडियो देखिथिबारु एवं बुझिथिबारु समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद एवं किपरि वीडियो लागुछि ताहा आपण मध्य मते कमेंट करि परिबे जदि किछि भूल थाए आपण मानकर सजेशन फीडबैक मध्य मोर अत्यंत काम्य। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।